Sa Pilipinas at tuyan dagiti kang runa na damdamag ditoy PTV Cordillera nagpirma iti katulagan ti Baguio LGU ken LTO para iti implementasyon ti interconnectivity system amang pasayat iti traffic management iti syudad ti Baguio. Pakabuklan a report idano ni Christine Bornolia sa Baway. Nagpirma iti katulagan ti City of Baguio ken Land Transportation Office para iti LTO-LGU interconnectivity system. Maadaan iti exchange of data sharing ti duwang nga opisina, maipapan iti vehicle registration, driver's license ken traffic violations. Tinapintas ditoy, naparpartak pa iti transaksyon a maitunos iti Smart Mobility System Project ti lokal a gobyerno ti Baguio. So this time we are now pursuing it. And we are now in the negotiation phase. And one of the critical components of that is the one component which is law enforcement. In short, we need data on the following: vehicle registration, driver's license, of course, traffic violations committed by motorists. Maganda sana itong programang to masama sa Smart Mobility at sana magiging modelo ng ibang syudad, ibang bayan sa ating bansa. Baguio is the first major city in Northern Luzon that we will now interlink with our information system. Impasigurado ni Mendoza ang makatulong ti interconnectivity system iti traffic management, panakatiliw dagiti traffic violator, ken organisado a datos iti multa dagiti motorista. Mutual data sharing, matututurin kami sa mga informasyon na magagaling sa Baguio na pwede naman namin isalin sa ibang bayan na kami rin merong data sharing. Adamot ti mabukal a grupo tapno masigurado nga epektibo ti implementasyon ti sistema. Christine Bornolia sa Baway para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas. Iti dadumpay adamag nagpirma iti katulagan ti Department of Education Cordillera Armed Forces of the Philippines ken Police Regional Office CAR. Para daytoy iti panakipatumpaw ti security awareness, physical development ken peace education kadagiti pagadalan. Baban iti katulagan mapatigkerpay ti panagtinulong ti tallo nga ahensya. Maisuro iti peace education ti panakiliklik dagiti agtutubo ken estudyante iti impluwensya dagiti komunista a grupo. Dakkel mo ti panagyaman ni Director Carino iti PNP ken AFP anayat at tumulong iti advokasya ti DepEd. Maitunos mo't lang daytoy a programa iti implementasyon ti matatag curriculum. Ngayon ay meron ng mga batas at isa rito sa mga batas na ating unawa sa ating mga estudyante ay ang mga bagay na sumisira sa ating community. Thank you for your words of support. Although dati naman talaga, no, since nag-umpisa yung Brigada Eskwela, kahit siguro nung hindi pa nag-umpisa, no, andito yung mga SDS natin in all the 8 schools division offices. At bagamat hindi kayo yung nandun, no, nandun yung mga staff nyo, no, who are always helping us. Dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow, ken ag-subscribe iti social media platforms si PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, ken YouTube. Para iti PTV Balita ngayon sa probinsya, siya ni Ala Sunduan na imbangal daw.